we really appreciate that you accepted our invitation. And for sure, you now have a team here in Victoria. This basic life support training, you will be able to practice this if needed. It is important nga dapat kita magtawagid sa ambulance or mag-call gid kita no paagi sa mga pagsubo sa mga bystander while we are assessing the patient no. Hindi ta lang hindi ta lang pag-drive or i-private ang isa ka victim nga wala pulso kaginhawa. Kay again, hindi kita maka-CPR, okay? Mismo sa isa ka gadlagan nga sa lakyan nga kung sa diin ara dira sa sulod ng pasyente arrive. Okay, so that is why we're doing to conduct a training no to have a basic knowledge on how to do the first aid management, especially sa CPR na no when it comes sa sudden nag-collapse ang isa ka tao. So if you check those pulse and breathing, kabalo na kita kung anong mga next natin niya hilimuon. Mga child. Anyway, sa child ha, kita compress one hand lang. So I, Lester Gandras Nabu, declare that you have passed the occupational first aid basic life. Congratulations sa lahat. Impression sa training which is pag-conduct na diri no, so it is also a privilege man na pag-conduct ko diri bilang isa ka first aider, maging competent with kita and also confident on how to do those first aid management. So just follow lang sa ating action principle no, again tackle when it comes to emergency cases no, kung makabulig na siya not only sa pag-approach sa patient kapag bulik but at the same time sa aton mga safety. Okay, so